नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल जयशेष खबर को आपको स्वागत। जदि चैनल को नुआ कर चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु अन्य शेयर कर दिंतु। नंबर 1 ओडिशार जोग्यतार नुआ पीएस पाई कैलाश चंद्र जाट कहले नक्सल दमन को देवे गुरुत्व। ओडिशार जोग्यतार नूतन बीएस पाई आईजी डीके शर्मा स्थान में एवं जोग देते कैलाश चंद्र जाट। जम्मू काश्मीर में मिलिटारी तालीम ऑपरेशन में कैलाश चंद्र रही अभिज्ञता। तेज कैलाश चंद्र जाट दायित्व नेबा पर खूब शीघ्र नक्सल दमन नहीं बड़ धरण प्लां हो पारे बोली आकलन करा जाउछि। 2 बीजेडी फोकसर दुर्बल आसन मयूरभंज और धामनगर जिला गस्त कार्तिक पांड्यान पर सुंदरगढ़ जिला ग्रस्त। बीजेडी फोकसर दुर्बल आसन मयूरभंज जिला और भद्रक धामनगर पर एवं सुंदरगढ़ जिला ग्रस्त बीजेडी नेता तथा 5T एवं नवीन ओडिशा अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान गत 2019 साधारण निर्वाचन में बीजेडी को जो सब आसन रे सफलता मिल नाला ताहारी पर एवं दल फोकस करुछि। नंबर 3 नुआ वर्ष में मुहांमुही हेबे भारत पाकिस्तान सामना के आसला टी20 विश्वकप 2024 शेड्यूल। नुआ वर्ष में आईसीसी ट्रॉफी जितियापी टीम इंडिया पाखे बड़ सुजोग रही। आसंता जून मासरे टी20 विश्वकप खेल खूब शीघ्र यार शेड्यूल घोषणा करा। नंबर 3 नुआ वर्ष में मुहांमुही हेबे भारत पाकिस्तान सामना के आसला टी20 विश्वकप 2024 शेड्यूल। नुआ वर्ष में आईसीसी ट्रॉफी जितियापी टीम इंडिया पाखे एक बड़ सुजोग रही। आसंता जून मासरे टी20 विश्वकप खेल खूब शीघ्र यार शेड्यूल घोषणा करा। तेबे यह मध्य भारतीय टीम शेड्यूल एक सूत्र जमापड़ी। जून मास 5 तारिख में भारत तार प्रथम मैच में आयरलैंड को भेटियो बोली जमापड़ी। तेबे सबुठ बड़ कथा होउछि गत 2023 में खेल जाइथिबा दिनिकिया विश्वकप नुआ वर्ष में भारत पाकिस्तान प्रथम थर पर मुहांमुही हो पारती। जून मास 9 तारिख में अमेरिका भारत पाक टक्कर हो पारे। आसंता टी20 विश्वकपर आयोजन वेस्टइंडिज और अमेरिका करुवा बेले शेष समय विश्वकप शेड्यूल किसी परिवर्तन कराଯାଇपारे। यही शेड्यूल मुताबक टीम इंडिया जून 5 में आयरलैंड को, जून 9 में पाकिस्तान को, जून 12 में अमेरिका को और जून 15 में कानाडा को भेटिब। जून मास 4 तारिख रु 30 तारिख मध्य टूर्नामेंट खेल। एप्रिल मासरे प्रत्येक टीम निज निजर स्क्वाड घोषणा करने आरंभ करेंगे। एथर विश्वकप मोट 20 टीम अंशग्रहण करुवा बेले 5-5 लेखा टीम नहीं 4 ग्रुप करा। प्रति ग्रुप रे 2 सुपर 8 पर्याय को योग्यता अर्जन करेंगे। 4 टीम को नहीं 2 ग्रुप करा। प्रति टीम गोटे लेखा मैच खेलेंगे। तापर टॉप 20 टीम सेमिफाइनल में पहुंचे। नंबर 4 साधारण निर्वाचन पूर्व बल गुटाऊँ कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा बैठक। एपटे कांग्रेस में मिसिला वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। कांग्रेस में मिसिला वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भौणी वाईएस शर्मिला आज विधव वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस सह योगदान करिसेंती। दिल्ली आईसीसी मुख्य कार्यालय में वरिष्ठ नेता उपस्थित में कांग्रेस स्थिति में कांग्रेस मिसी जाइए राजनीतिक दल। नंबर 5 फेब्रुआरी 13 तारिख में आबुधाबी गस्त कर प्रधानमंत्री अहलान मोदी 2024 कार्यक्रम में हेबे सामिल। आसंता फेब्रुआरी 13 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब एमिरेट्स गस्त करने जाउछंती। प्रधानमंत्री आबुधाबी गस्त करेंगे और सेठारे एक कार्यक्रम जोगदेवे। यह कार्यक्रम नाम अहलान मोदी 2024 रखाଯାଇଛି। यह पूर्व मध्य कहुला जे आबुधाबी निर्मित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर उद्घाटन समारोह जोगदेवा प्रधानमंत्री मध्य निमंत्रण पाई। नंबर 6 दक्षिण आफ्रिकार सुबिला श्रीराम भजन विराट रामभक्ति देखिला विश्व। आसंता जनवरी 22 तारिख में अयोध्यार प्रभु श्रीराम भव्य मंदिर लोकार्पित होब। एथिपाई पूरा देश एवं राम भक्ति लीन होइछि। केवल देश नुहे विदेश यार झलक देखा मिली। आहा भी पुणी क्रिकेट पड़िया भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य खेल जाउथबा द्वितीय टेस्ट मैच रे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली रामभक्ति देखा मिली। नंबर 7 कहीं निर्वाचन लड़े सौम्यरंजन पट्टनायक 2024 से निर्वाचन लड़े कि नहीं बोली सांबादिक मैंने प्रश्न करते। यार उत्तर में सौम्यरंजन पट्टनायक होते निर्वाचन लड़े कि नहीं निष्पत्ति नहीं। मोट उपर मु प्राय लड़मी ना। मोर दल ना कि खबर कागज ना मोर किसी ना। मोर ओडिशा को भल पाइबार साहसटा अच्छी ताकू नहीं मु आगेबी। नंबर 8 प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मु कौन से ताली मारि अयोध्या न जावाक घोषणा कले पुरी शंकराचार्य। जनवरी 22 अयोध्या श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होब। एथिपाई प्रस्तुति जोरदार चली। समारोह को हासिक बनाइक उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या प्रशासन पूरा दम लगी। श्रीराम मंदिर प्रथम महला संपूर्ण होता बेले एवं यह सज्जित करा जाउछि।
ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରତଲାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମକୁ ମୋଦିଜୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଳି ମାରି ଜୟ ଜୟକାର କରିବି? ମୋ ପଦର ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସେ ଆୟୋଜନକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଧର୍ମସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ନବୀକରଣ କରାଯାଇ କରିଡର ବନାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ନମ୍ବର 9, ମମତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭିକ ମାଗୁନୁ, ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନି। ସିଟ୍ ସେୟାରିଂକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଚା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 2ଟି ସିଟ୍ ଅଫର କରାଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବୁଧବାର ଦିନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେବଳ 2ଟି ସିଟ୍ ଯୋଗୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗାମୀ ଦେବ ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସିଟ୍ ଭାଗ ବଣ୍ଟାଯାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମମତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମମତା ନିଜେ ମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ଦମରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବୁ। ମମତା ପ୍ରକୃତରେ ମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋଦିଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟରେ 43% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଓ 22ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ଦଳକୁ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଟିଏମ୍ସି ଚାହୁଁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆକଳନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ 42ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ କେବଳ ମାଲଦା ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ବରହମପୁର 2ଟି ସିଟ୍ ଜିତି ପାରିଥିଲା। ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଦଳ ମାତ୍ର 5.67% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସିପିଆଇ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଲାର ଭୁଟ୍ଟୋ ମନୋନୀତ। ନମ୍ବର 11, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1920 କୋଟି। ନମ୍ବର 12, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ନିଟ୍ ଓ ଜେଇଇ କୋଚିଂ। ନମ୍ବର 13, ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଜ୍ଞ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଆ ଟେକାଯିବା ପରେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 12 ତାରିଖରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଆ ଟେକା ହେବ। ଗଜପତିଙ୍କ ଗୁଆ ଟେକା ପରେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଜପତିଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ଦିନ ଧରି ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। 17ରେ ଦେଶରେ 60ଟି ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେବେ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରାଯିବ। 17 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ନମ୍ବର 14, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, 5 ମାସ ବଢ଼ିଲା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ଆବେଦନ। ନମ୍ବର 15, ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍-19 ନୂଆ ସବ୍-ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ J1 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ନମ୍ବର 16, ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଶିର ସରସ 2024 ମେଳାରେ ପଡ଼ିବ 400 ଷ୍ଟଲ। ନମ୍ବର 17, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମିଲ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ନମ୍ବର 18, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମେଢ଼। ନମ୍ବର 19, ଦେଢ଼ ଦିନରେ ଖେଳ ଶେଷ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ନମ୍ବର 20, ୱାୟାନାଡ ଆସନରୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବେ
ରାହୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ନମ୍ବର 21 26,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।